Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Rag Sukkot Sameach, la joie de la Torah. Voilà notre étude. Nostro studio. Simchat Torah. Simchat Torah. La joie de la Torah. La gioia della Torah. Nous sommes presque à la fin de la fête de Sukkot. Siamo quasi alla fine della festa di Sukkot. La fête de Sukkot. La festa di Sukkot. 7 jours de fête. 7 giorni di feste. Et le 8e jour. E l'ottavo giorno. C'est le jour de Simchat Torah. E il giorno del Simchat Torah. Simchat Torah. Simchat Torah. Voilà. Ecco. La joie de la Torah. La gioia della Torah. Alors, prions avant de commencer cette étude. Preghiamo prima di iniziare il nostro studio. Baruch atah Adonai, Elokeinu melech haolam, noten haTorah hamashiach tzidkenu. Amen. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, aujourd'hui nous sommes mercredi. Oggi siamo mercoledì. C'est presque la fin de la fête de Sukkot. È quasi la fine della festa di Sukkot. Le 8e jour l'ottavo giorno de Sukkot, di Sukkot, on appelle le Simchat Torah. Che si chiama Simchat Torah. Et la fête de Sukkot, e la festa di Sukkot, c'est l'une des 3 fêtes solennelles. È l'uno delle 3 feste solennelle que Israël va fêter festeggerà avec toutes les nations. Con tutte le nazioni. Le Pessah, il Pessah, ou la Pâque, o la Pasqua, Shavuot, ou Pentecôte. O Pentecoste. Et nous, chrétiens, e noi cristiani, on ne fête pas la fête de Sukkot ou Tabernacle. Non festeggiamo la festa di Sukkot o Tabernacolo. Alors ça fait partie Questo anche fa 3 parte fêtes solennelles. di tutte le 3 feste. 3 feste. Et on voit Yeshua, Jésus, e vediamo Yeshua, dans Gesù, toutes ces fêtes, in tutte queste feste nationales et universelle. Dans Jean, je crois, dans Jean, il y a beaucoup de passages dans les évangiles. Dans Ci Jean sono 12, tanti passaggi nell'Evangelo, ma in Giovanni 12 12 à 13, on voit in 13 vediamo Jésus Gesù dans la fête de Sukkot. nella festa di Sukkot. C'est écrit, È scritto, le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête pour fêter. È scritto, Donc, c'est ça. è questo. Veni, Baou, la rogue à Chag. Ils sont venus à la fête, il faut venir fêter à la fête. Sono venuto a festeggiare alla festa. Donc, quand on voit le mot fête, Quando vediamo la parola festa, Chag, Chag, en hébreu, in ebraico, il s'agit de la fête de Sukkot. si tratta della festa Alors, di Sukkot. Dunque, retournons dans notre contexte. ritorniamo al nostro contesto. Simchat Torah, Simchat Torah, la joie de la la Torah. gioia della Torah. Que signifie cette expression? Cosa significa questa espressione? La joie de la Torah. La gioia della Torah. Voilà, aujourd'hui, Ecco, oggi les réseaux sociaux sont là. le reti sociali sono lì. On voit comment, Vediamo come à la fin, le 8e jour, alla fine, l'ottavo giorno, les enfants d'Israël, i figli di Israele ils dansent. ballano. Donc c'est la joie. E la Ils gioia. dansent avec quoi? Ballano con che cosa? Avec la Torah. Ballano Le livre, con la Torah. la Torah. Con la Torah. Alors, durant tous les 7 jours, Durante tutti i 7 giorni, le 8e jour, l'ottavo giorno, qu'est-ce qui se passe? cosa succede? Hachem dit, Hashem disse, on n'étudie plus, non si studia più, la Torah est fermée. la Torah è chiusa. Maintenant, Adesso, le 8e jour, l'ottavo giorno, c'est la mitzvah è la mitzvah pour tous per de tutti danser. di ballare. Vous avez vu, Avete j'ai visto? dansé aussi à ma manière. Ho ballato anche nella mia maniera. Pourquoi danser? Perché ballare? Parce que Perché la Torah est fermée. la Torah è On chiusa. n'étudie plus. Non si studia Mais più. la mitzvah, Ma la c'est la mitzvah danse. è il ballo. Parce que la danse, Perché il tout le ballo monde va tutti danser
ballano, selon lui. ognuno balla secondo lui. Quelqu'un peut faire ça. Qualcuno può fare così. On voit des grands rabbins, Vediamo i grandi des grands rabbini, maîtres i grandi avec des maestri barbes, con dei barbe, ensemble avec des enfants. insieme coi On bambini est en train de danser che ballano avec la Torah. con la Torah. C'est de la folie. Ma è la C'est follia, de la folie. è la follia. Mais la Bible dit Ma la Bibbia dice la folie de la folie de Dieu, La la f- folie des hommes, la follia degli c'est uomini la sagesse de Dieu. è la saggezza di Et la Dio. Torah, E la c'est la Torah sagesse. è la saggezza. Étudie la Torah Studiando la pour Torah comprendre per capire l'essence il senso de chaque fête, di ogni festa, l'essence de danser. il senso di ballare. Pourquoi on danse? Perché si balla? La joie de la Torah. La gioia della Torah. Vous savez pourquoi? Sapete perché? Parce que Perché la Torah, la Torah, cette expression signifie questa espressione significa un cycle parfait. un cerchio perfetto. Donc on vient, Veniamo, donc on vient de terminer. veniamo a finire. Donc on a eu les enfants d'Israël, parlons des enfants d'Israël, Stiamo parlando dei figli di même dans Israele, l'époque de Yeshua anche jusqu'à aujourd'hui. nell'epoca di Yeshua fino Donc la adesso. joie de la Torah Dunque la gioia della Torah vient viene du mérite que del merito che durant toute l'année, durante tutto l'anno donc on a étudié la Torah, hanno studiato la Torah et cette Torah, e questa Torah donc on a le mérite de finir hanno il merito di finire en une année. da un anno Écoutez bien les e un explications. anno Donc le mérite il merito de di finir finire l'étude de la lo Torah studio della Torah en une année. in un anno. Donc toute une année, Tutto l'anno il y avait c'era, il y a l'étude de la Torah. tutto l'anno c'è lo studio della Torah. Donc la lecture de la Torah, La lettura della Torah on étudie si studia et à la fin de la fête de Sukkot, le 8e jour, e durante l'ottavo giorno della festa di le Sukkot, 7e, à la fin alla de fine, du Sukkot, le 7e alla jour, fine di Sukkot, il settimo le giorno, 8e jour, e l'ottavo giorno, on finit l'étude. lo studio finisce. L'étude pendant toute une année, Lo studio On a durante tutto étudié l'anno la che lecture de la Torah. abbiamo studiato la lettura della Et Torah cette fermeture, e questa chiusura ce n'est pas la fin, non è la mais fine, on ferme ma on si danse chiude, si balla pour recommencer per ricominciare immédiatement, immediatamente, pour reprendre per riprendere immédiatement. immediatamente. Donc, Dunque, dans le livre où on a commencé, nel libro dove abbiamo iniziato, le livre de Bereshit, il libro di ou Bereshit Genèse, o Genesi, on commence à travers le livre de Genèse, si inizia con il libro Bereshit, di Genesi, on Bereshit, e dans si le- finisce dans le livre de con il Deutéronome, libro di Deuteronomio, qui est Devarim. che è Et Devarim. quand on finit E quando pendant toute une année, si finisce durante tutto l'anno, on reprend si riprende Direttamente. direttamente le livre de il Genèse. libro di C'est Genesi. ça la joie. E questo la gioia. Quelle est cette joie d'abord? Qual è questa gioia Voilà. per prima? C'est ça la question qu'on va poser. Questa è la domanda che facciamo. Quelle est cette joie Qual è questa gioia où on va danser? dove balleremo? Parce que on danse dans la joie Perché si balla con la gioia, avec le cœur. con il cuore. Danser, Ballare c'est-à-dire la joie de la Torah, vuol dire la gioia della on a Torah. fait toute une année Abbiamo fatto tutto l'anno des allers-retours di vie e vai, étudiant la Torah. studiando la Torah, Donc, on arrive à la fin. e arriviamo alla fine. Or, toute fin Dunque, ogni fine annonce annuncia un nouveau recommencement. un nuovo ricomincio. Donc, c'est la joie
E la gioia que j'ai terminé durant toute une année l'étude de la Torah. che ho studiato durante tutto l'anno lo studio della Torah, Donc, je vais recommencer encore dunque devo ricominciare ancora de nouveau. di nuovo. Voilà cette joie. Ecco questa gioia. Donc, la joie Dunque la que gioia j'ai eu le mérite che ho avuto il merito de faire des allers-retours di fare vie e toute vai une année. tutto La lecture l'anno, de la Torah, la lettura della l'étude Torah, de la lo Torah, studio della durant Torah toute une année. durante tutto un On anno termine la Torah e finiamo la Torah et on va encore recommencer. e inizieremo ancora, C'est la joie, riprenderemo cette ancora joie questa de gioia danser, c'est la joie spirituelle. e la gioia spirituale. C'est-à-dire danser avec le cœur. Dunque ballare col cuore, La joie spirituelle, la gioia la joie qui spirituale, vient du cœur. la gioia che viene dal cuore. Cette joie, Questa gioia, j'ai la joie parce que io ho la gioia perché durant toute l'année, durante tutto l'anno on a terminé abbiamo et finito on va encore recommencer. e ricominceremo. Donc la joie Dunque de la gioia di recommencer ricominciare d'étudier la di Torah. studiare la La Torah, joie de la recommencer, gioia di ricominciare, de chercher à di comprendre. cercare di capire, La joie de la recommencer gioia di ricominciare à poser des questions. a porsi delle domande. On n'a jamais vu ça. Non abbiamo mai Nulle visto part. questo da nessuna Seulement parte, solo Chez le peuple d'Israël, dal popolo di qui Israele nous transmettent aujourd'hui che ci trasmettono oggi l'essence il de senso la fête de Sukkot della festa di et Sukkot de Simchat Torah. e di Simchat Torah. Voilà cette joie. Ecco questa gioia. Or, Dunque on dit, si dice, bon, expliquons ici. spieghiamo qui. Voilà. Ecco, La joie, la gioia en hébreu, in ebraico, voilà. J'ai écrit Simchat Torah. ho Voilà en scritto hébreu. Simchat Torah, ecco in ebraico. Shin, même, Chet, ici c'est He. E qui, Pardon? scusatemi, Ici, ma è Hei. C'est He. E Voilà. Hei. Non, on met comme ça. Mettiamo qua. Simcha, Simcha, Shin, Shin, même, Mem, Chet, Chet, He. Hei. He, voilà. Ecco, Shin, même, Chet, He. Shin, Mem, Het e Simcha, Simcha, qui veut dire joie. che vuol dire gioia. Voilà, la joie. Ecco, la Mais gioia. lorsqu'on voit la racine, Noi, quando vediamo la radice, regarde l'heure. Pardon? voilà. Non, c'est bon. Ah. C'est bon. Lorsqu'on voit la racine Quando vediamo la radice de ces mots, di questa parola, Simcha, Simcha, Shin, même, Chet, He, Shin, Mem, Het la racine, pardon, c'est la radice è Shin, Shin, même, Mem, Chet, Het. Simcha, Simcha, Sin, pardon, Sin, Sin, même, Mem, Chet. Het. Alors, qui vient du verbe Che viene dal verbo samar. samar. Voilà, la racine c'est samar. La radice è samar. Que veut dire samar? Che vuol dire samar? C'est, je l'ai écrit, être dans la joie. Samar vuol Donc, dire c'est-à-dire essere se nella gioia. réjouir. Gioirsi. Se réjouir. Gioirsi. Samar, c'est se réjouir. Voilà les lettres hébraïques. Alors, maintenant, Adesso, regardez un peu. Ces guardate un mots. po' questa parola. Sin, même, chet, Sin, Mem, Het vient du verbe samar, viene dal verbo samar, se réjouir. gioirsi. Oh, lorsqu'on fait ce qu'on appelle en hébreu Quando facciamo quello che si chiama in ebraico l'interversion des lettres, l'intervenzione ça delle lettere, n'existe qu'en hébreu. esiste solo in ebraico. On prend maintenant, regarde, Prendiamo adesso, guardiamo la dernière lettre, l'ultima lettera, chet, Het, on le met dans la première lo position. mettiamo nella prima posizione, On prend la lettre même, prendiamo la lettera Mem c'est ici, e dans la qui deuxième nella position. seconda posizione Mer,
vient dans la troisième position. Viene nella terza posizione. Ici, Qui nous avons les mots, abbiamo la parola, les lettres abbiamo le lettere Chet, Chet, même, Mem, Shin, Shin, qui veut dire, Che vuol dire- qui est lit, on lit Hamesh. si legge Hamesh. Voilà, Hamesh. Ecco, Hamesh. Qu'est-ce que ça veut dire Hamesh? Cosa vuol dire Hamesh? Hamesh, c'est le chiffre 5. Hamesh è il numero 5. 5. 5. Voilà, 5. 5. Hamesh, Hamesh. 5. 5. Alors, le même mot Hamesh, La stessa parola Hamesh, voilà, les mêmes lettres, hein. le stesse lettere, Hamesh, Hamesh, on peut lire aussi, vient du mot Chumash. si possono leggere anche Rumash. Chumash vient du mot Chumash, Viene del nome Rumash. c'est la Torah. Rumash è la Torah. Donc, la Torah, c'est-à-dire La Torah vuol dire un des 5 livres de la Torah. uno dei 5 libri della Torah. Lorsqu'on parle des 5 livres de la Torah, Quando si parla di 5 libri della Torah, en grec on dit in greco si dice Penta, Penta, 5, 5, ou Pentateuque, o Pentateco, la Torah. la Torah. Regarde l'origine, Guardate l'origine. ça vient du mot Viene dalla parola Chumash, Rumash, l'un des 5 livres de la Torah, uno dei 5 libri della qui Torah vient che viene du chiffre 5, del numero Ramesh, 5, Ramesh, où on voit Hamesh e dove vediamo Ramesh dans la joie, dans la racine nella radice du mot della joie, parola gioia, Simcha. Simcha. Même ici, Anche qui, quand on voit Simcha, quando vediamo Simcha, on veut intervertir des lettres, se vogliamo intervertire le nous lettere, allons avoir avremo Hamisha, Hamisha, 5. 5. Alors, 5 livres de la Torah, 5 libri della c'est-à-dire Torah la joie vuol dire la gioia de danser di ballare avec con la Torah. la Torah. Tout se trouve dans ce nom. Tutto si trova in questa parola. Joie. Gioia. Quelle est cette joie? Qual è questa gioia? De danser Di ballare avec la Torah. con la Torah. La seule fête L'unica festa où on danse dove si ballano avec la Torah, con la Torah, il faut être joyeux, devi essere c'est la gioiosa, fête de Sukkot. e la festa del Sukkot. Combien de minutes? C'est la fête de Sukkot. Sukkot, Sukkot c'est la fête de la joie, è la festa della gioia, non seulement pour Israël, non solo per mais Israele, pour toute ma per l'humanité. tutta l'umanità, Parce que c'est la fête perché è la qui festa va réunir che radunerà toutes les nations. tutte le Donc c'est nazioni. la fête messianique, Dunque è la festa la messianica, dernière fête l'unica festa qui va rester dans le monde, che rimarrà nel mondo, c'est la fête de Sukkot. è la festa di Sukkot Au tabernacle, o c'est la tabernacolo, fête messianique è la festa qui va messianica réunir toutes les che nations radunerà tutte le dans la nazioni joie. nella gioia. Voilà le sens. Ecco il senso. Ça, c'est seulement dans le contexte de cette étude. Questo è solo nel contesto di questo Parce qu'il studio, y a beaucoup perché d'explications. ci sono tante spiegazioni. Comme nous disons la Torah, Come noi diciamo la dans Torah, le contexte, nel donc contesto on est en train d'expliquer la joie. stiamo spiegando la gioia. Quand tu vois aujourd'hui, Quando tu vedi les oggi, réseaux sociaux sont là, le reti sociali on sono voit les lì, Juifs, vediamo le i peuple giudei, d'Israël il popolo danser di Israele ballano avec la Torah. con la Torah. Si tu ne sais pas, Se tu non lo sa, pose des questions. fa le domande. Sortons Usciamo de cette ignorance-là. di questa ignoranza Avant, on lì. n'avait pas le choix. Prima non avevamo la scelta, Aujourd'hui, ma oggi la Torah est là. la Torah è Les lì, explications de la Torah le sont là. spiegazioni sono lì. Pose des questions. Fa delle domande, Au lieu de les Juifs sont dans la loi. invece di dire sempre che i giudei sono nella Ça, c'est legge. nous chrétiens. Questo siamo C'est noi comme si on cristiani. dit Jésus est dans la loi. È Oui, come bien se sûr. diciamo Yeshua è nella C'est la legge. loi de Dieu.
Sì, è la legge di Mais Hashem. quel sens Ma in quel senso, cette loi, cette mitzvot, la joie de la Torah, quel sens, quel message elle transmet? qual è il senso, qual è il messaggio che trasmette Pour nous tous per tutti noi et tous les jours, e ogni giorno nous devons retourner à dobbiamo l'étude de la Torah. rientrare allo Voilà. studio della Torah. Voilà pour ces messages Ecco, per questo messaggio, dans ce contexte. in questo On contesto, nous dit, ci dicono c'est lire la Bible pendant toute une année. e leggere la Bibbia durante tutto l'anno. La Torah, La Torah, voilà, Shana, Shana, année, anno, Shana, voilà Shana. Shana. ecco Shana. En hébreu, tout a un sens. In ebraico tutto ha un senso, Année. anno, Mais chez nous, quand on dit année, ma da noi quando si dicono anno, une année, un anno, qu'est-ce que ça veut dire année? cosa vuol dire anno? Retournons maintenant à l'hébreu. Ritorniamo adesso in Anne. ebraico. Anno Veut dire vuol dire se renouveler. rinnovarsi. Shana Shana veut dire se vuol renouveler, dire veut rinnovarsi, dire répéter, vuol dire ripetere, révisionner. revisionare. Donc, la joie, c'est quoi la joie quand tu as Dunque, la la Torah? gioia, cos'è la gioia Che- quando tu hai la Quelqu'un Torah? qui étudie la Torah, Qualcuno che studia la Torah il est dans la joie. è nella gioia. La joie, La gioia c'est-à-dire vuol dire le renouvellement il rinnovamento permanent permanente de l'étude de la Torah. dello studio della Donc, Torah. après une année, Dopo un anno je ne dois pas recommencer comme ça, je recommence. ricomincerò così, Que ce ricomincio. n'est pas une doctrine. Non è una dottrina. Les cercles là, on danse cerchio en lì tournant. che si balla C'est-à-dire, tu girando, tournes, vuol tu dire fais che tu une année, giri un anno tu te renouvelles. e tu ti Donc, rinnovi. l'année prochaine, Dunque l'anno prossimo tu vas te renouveler ti rinnoverai dans l'étude de la Torah. con lo studio La della Torah Torah. va se renouveler La encore Torah si rinnoverà ancora en toi. in te. Donc, tu dois te renouveler. Donc, Il y a le renouvellement, C'è pardon, il rinnovamento, de la scusate, pensée, del de pensiero, l'intelligence, dell'intelligenza, de la façon de comprendre del encore à modo nouveau. di capire ancora di nuovo. Parce que la Torah, Perché la Torah en elle, in se sé renouvelle. si rinnova, Elle donne de nouveaux dà dei commentaires. nuovi commenti, Donc, des commentaires qui existent, i commenti che des esistono. nouveaux commentaires. Dans le même mot, tu vas voir des nouveaux Nella stessa commentaires. parola tu vedrai i nuovi Ce que commenti. tu as étudié, Quello che tu hai lorsque tu vas studiato, recommencer, quando tu ricomincerai, verras des nouveaux vedrai commentaires dei nuovi commenti infinis, infiniti, illimités, illimitato, des nouveaux sens nuovi sensi qui qui donnent la vie che dà la vita, la intellectuelle, vita la vie intellettuale, morale, la vita la morale, vie spirituelle, la vita la vie spirituale, de l'amour du la prochain. vita dell'amore verso il Aimez prossimo. ton prochain comme toi-même. Ama il tuo prossimo Parce come que te c'est stesso. ça à la fin, E questo alla fine, la fête messianique la festa messianica va unir unirà toutes les nations tutte le nazioni dans l'amour con l'amore de la Torah della et nous Torah serons toujours e saremo tous sempre dans la tutti joie de la Torah. con la gioia della Torah. Quand tu retournes à la Torah, Quando tu rientri nella Torah, si cette joie-là se questa gioia de lì, l'étude de la Torah, dello studio della Torah, tu ne le sens pas, tu non lo senti, tu n'es pas dans un bon endroit. non ti De trovi l'étude in un della buon Torah. posto dello studio della Torah. Peut-être tu lis tout seul, tu fais des Forse tu recherches. leggi tutto da solo C'est e fai bon delle ricerche. de faire des recherches dans È des bene Google. fare le ricerche Mais nel Google. ici, on parle de Ma l'étude, qui si parla dello studio. la joie de l'étude. La gioia dello studio. La joie, La gioia. je suis là Io assis sono lì seduto et j'écoute e ascolto un maître un maestro authentique autentico qui parle, che qui parla, explique. che spiega. Des gens que Hachem Il persone che a Hashem donné cette ha vocation dato questa vocazione à son peuple, al suo des popolo, rabbins,
Les professeurs sont là. I professori sono Yeshua l'a déjà prédit. Yeshua l'ha già Et c'est ce que nous vivons è quello che aujourd'hui. noi viviamo oggi. On parle de la Torah authentique. Si parla della Torah Ce autentica. que nous enseignons, E quello che noi insegniamo on le reçoit dans la lo source. riceviamo nella Ce n'est fonte. pas le Saint-Esprit, Non è lo non. Spirito Santo, C'est la no. joie de l'étude. È la gioia On dello studio. étudie Noi la studiamo joie la d'avoir, gioia di d'être là, avere, assis, di essere lì seduto, écouter. ascoltando. C'est ça qu'on appelle la joie, E la questo joie che si chiama spirituelle la gioia qui vient spirituale du cœur. che viene dal cuore. Mais si tu n'as pas cette joie, E se tu non hai questa tu vas gioia, continuer à perdre ton temps, continuerai a perdere il tuo à tempo, critiquer. a Les criticare. Juifs sont dans la loi. I giudei Les sono Juifs nella sont dans la legge. loi. I giudei Regarde sono ce nella qu'ils font. legge. Guarda quello che fanno. Viens étudier la Vieni a Torah. studiare la Tout Torah. ça, c'est du passé. Tutto questo è Les il signes sont passato. là. I segni Yeshua sono lì. dit Yeshua disse, à ses étudiants, disse ai suoi studenti, allez, andate, faites de toutes les nations fate a tutte le des nazioni Talmidim. dei Talmidim. Non, chez nous, c'est traduit les disciples. Da Non, noi si traduce c'est i écrit discepoli. Talmidim. No, Talmidim. En tant qu'hébraïsant, Come ebraisante, je ne peux pas traduire Talmidim non posso tradurre Talmidim aux disciples. ai Non, discepoli. Talmidim No, Talmidim veut dire vuol étudiant, dire un studente, élève un qui allievo. a un maître, C'è un maestro qui écoute che ascolta auprès des maîtres vicino ai maestri authentiques. autentici. Voilà cette joie. Ecco Je questa prie gioia. Dieu, Io prego Hachem, Hashem que cette joie che questa gioia de la fête de Sukkot della festa di Sukkot, sur le Ham Israël popolo di et sur Israele toute e l'humanité, tutta l'umanità, dans ta vie, nella tua dans vita, nos vies, nelle nostre vite, afin que affinché la joie la gioia dans ce in monde questo mondo remplace toutes les confusions que nous avons. prendi il posto di tutte le confusioni Des guerres, che abbiamo, tutto. guerre tutti. La joie arrive aussi La gioia arriva en anche toi. in te, Avant prima car s'accomplisse che si le temps adempi messianique, i tempi messianici, il Entra tempo messianico, personnellement entra à personalmente étudier la Torah, studiando la pour Torah expérimenter per sperimentare cette joie questa du gioia cœur del cuore d'être là di essere lì comme un élève, come un comme un allievo, étudiant, come un studente, comme nous. come Nous noi. sommes des étudiants Siamo studenti près des maîtres. vicino ai maestri. Qu'Hachem vous Che bénisse. Hashem ci benedica. Brachot à Moresh nous le professeur Chaim Wiesman d'Israël. Et shalom nit et shalom à tous. Adelar Miakanda Roma, shalom et shalom à tous les étudiants et à tous les étudiants dans notre groupe WhatsApp Études de la Torah d'Israël. Ham Israël Chai, Hamashiach Tzidkenu, Amen ve Amen.